जंग कितनी तवील होगी मालूम नहीं। ईरान को पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से निशाना बनाएंगे। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद पहले जैसा ना हो। ईरान को ऐसा सदर चाहिए जो जंग ना चाहता हो। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। इस बात का कोई सबूत नहीं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। ट्रंप ने ईरान में स्कूल को निशाना बनाने का जिम्मेदार ईरान को ही करार दिया। ईरान से जंग में हलाक अमेरिकी फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गईं। अमेरिकी सदर खातून अव्वल और जेडी वेंस की तकरीब में शिरकत। अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करने में कामयाब नहीं होगा। ईरान का ट्रंप के सामने घुटने टेक देना मुमकिन ही नहीं। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज के इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट सामने आ गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान का अस्करी ढांचा बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म है। अंदरूनी मुखालफत और सियासी तकसीम के बावजूद भी ईरान की क़यादत पर असर डालना गैर यकीनी है। रिपोर्ट ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमले शुरू होने से एक हफ्ता कबल मुकम्मल की गई थी। इसराइल और अमेरिका फौरी जंग बंदी करे। चीन का तनाज़े पर मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, बड़ी ताकतों को ईरान जंग बंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। तमाम फ़रीक़ैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ और मुसालहत से काम लें। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। ईरान के ख़िलाफ़ ये जंग ऐसी ही होनी चाहिए जो नहीं चाहिए थी। चीन और अमेरिका के दरमियान आला सतह रवाबित के लिए मुनासिब माहौल पैदा करना ज़रूरी है। अमेरिका और चीन को एक ही समत में मिलकर काम करना होगा। जाती उम्रा में नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की रसद और तलब बारे बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया भर में तेल की कीमत में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाना पड़ी। हर मुमकिन रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं जिससे अवाम को फ़ायदा पहुँचे। नवाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी इकदाम उठा सके हैं करेंगे। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-इल्हाक़ ने अमन दुश्मनों पर गज़ब ढा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 13 खारजों को जहन्नुम वासिल कर दिया। बाजोड़, बन्नू, DI खान, खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 5 अलग मुकाबले किए गए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 2 मुकाबलों में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में मज़ीद 5 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज से ताल्लुक़ रखते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खारिज के 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर KPK में ख्वारजियों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करता हूँ। फितना अल खारिज के दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। लाहौर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान पाक फौज के 2 शहीद जवानों और गैस लीकेज धमाके में 5 जांबहक अफराद के घर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब ने शोहदा और सानहाए गैस लीकेज के अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। अटक की अवाम ने गवर्नर पंजाब का शोहदा के घर पहुंचने पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, शोहदा के अहल खाना हमारे माथे का झूमर है। शोहदा के अहल खाना को किसी सूरत को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत पर तैनात पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर का अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। एक्स पर लिखा कि अमरीकी अड्डों को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं अमरीकी अड्डों पर हमले किए। उन फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जाहरियत की गई। मुल्की दिफा और मुज़ाहमत के लिए खड़े हैं। दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश हक़ के दिफा की नफ़ी नहीं करती। ईरानी सदर ने इससे पहले पड़ोसी ममालिक पर हमलों पर माज़रत की थी। कहा था कि ईरान तब तक पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा जब तक उस पड़ोसी मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए।
سعودی عرب کا پہلی بار ایران کو جوابی حملے کا انتباہ. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو ہم بھی جواب دیں گے. حملے جاری رہے تو امریکی افواج کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں. ادھر امریکی صدر ٹرمپ اور قطری امیر تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کہا کہ قطر اپنی سلامتی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. لڑائی کے دوران کچھ امریکی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی رجانی کا دعویٰ. کہا کہ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے فوجی کارروائی میں مارے گئے ہیں. ہم اپنی قیادت اور لوگوں کے خون کا بدلہ لیں گے. کہا کہ ٹرمپ کو حساب دینا ہوگا. امریکہ ایران کو بھی وینزویلا بنانا چاہتا ہے. امریکہ اپنے غلط حساب کتاب کے دلدل میں پھنس چکا ہے. ادھر امریکی سینٹ کام نے ایرانی دعوے کو مسترد کر دیا. کہا کہ کوئی امریکی فوجی گرفتار نہیں ہوا. امریکہ نے اسرائیل کو 20,000 سے زائد بم فروخت کرنے کی منظوری دے دی. امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے کانگریس کی اجازت کے بغیر 20,000 بموں کی اسرائیل کو فروخت کی منظوری دی. اسرائیل کو فروخت کیے جانے والے بموں کی مالیت $650 ملین ہے. اسرائیل امریکہ سے مزید $298 ملین مالیت کے ہتھیار بھی خریدے گا. امریکی دفتر خارجہ نے کہا کہ ہنگامی صورتحال کے باعث کانگریسی جائزے کا عمل ختم کیا گیا. ایران جنگ میں ناکامی امریکہ کا مقدر ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی انتظامیہ کو نیتن یاہو نے جنگ لڑنے کے لیے بیوقوف بنایا. امریکی نمائندوں کو بتایا تھا کہ جنگ امریکہ کی پوزیشن بہتر نہیں بنائے گی. اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 5(1) کے تحت دفاع کا قانونی حق استعمال کیا ہے. ایرانی مسلح افواج جارحانہ حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لائی. جارحیت کے خاتمے تک ایران دفاعی کارروائیاں کرتا رہے گا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اپنی ذمہ داری پوری کرے. امریکی بیسز خطے کی سلامتی میں معاون نہیں. امریکی فوجی اڈے جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. دشمن جان لے امارت کمزور یا آسان ہدف نہیں. متحدہ عرب امارات کا حالت جنگ میں ہونے کا اعلان. اماراتی صدر محمد بن زاید ال نہیان کا پہلی بار سخت بیان. اپنے ملک کے لیے فرض کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. اماراتی صدر نے زخمی افراد سے ہسپتال میں ملاقات کی. کہا کہ متحدہ عرب امارات کی مضبوطی اس کے عوام اور سلامتی اداروں کی لگن کی وجہ سے ہے. ادھر ایران کے دبئی پر میزائل حملوں میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 2 ہو گئی. اماراتی حکام کا کہنا ہے کہ علاقے البرشا میں جاں بحق شخص کا بھی پاکستانی تھا اور جو بطور ڈرائیور فرائض سر انجام دے رہا تھا. حالیہ حملوں میں 2 پاکستانیوں سمیت 4 افراد جاں بحق ہوئے تھے. ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ 24 گھنٹے میں انتخاب ایک دن میں کر لیا جائے گا. اور ایران کے سربراہ کونسل کے رکن آیت اللہ مظفری کا بیان. کہا کہ مجلس خبرگان نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نئے سپریم لیڈر کی تقرری کی خواہش مند اور شہید آیت اللہ خامنئی کے صاحبزادے مجتبی خامنئی کو ناقابل قبول قرار دے چکے ہیں.